नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी और आज इस शुमारे में मेरा साथ दे रही है मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप सबकी दुआएं। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी ठीक 8 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वादे के मुताबिक, और आज हम दोनों साथ में हैं और इंशाल्लाह 1 घंटे का साथ रहेगा जिसमें हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक कुछ खास बातें पहुंचाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और एक खास मेहमान से मुलाकात भी। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते ही हैं कि कश्मीर जिसे पिरवर कहा जाता है, ये सूफी संतों का डेरा रहा है। यहाँ हमेशा सूफी संतों ने अपना बसेरा किया है और कोशिश यही की है कि इस खूबसूरत सी वादी के हर कोने में अपनी छवि छोड़ जाएं, और ये रहा भी है। और आज भी हम देखते हैं सूफियों ने जो सिखाया था, क्योंकि सूफियों ने हमेशा प्यार सिखाया है, सूफियों ने हमेशा प्यार की भाषा की है। एक कोट मुझे याद आता है, मैं हुमैरा शफी आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। बाबा बुल्ले शाह एक बहुत बड़े फ़कीर रहे हैं और बाबा बुल्ले शाह कहते थे, उनका एक बड़ा ही प्यारा सा कोट है, जो कोट ऐसे था कि टादे मंदिर टादे मस्जिद टादे जो कुछ टैंदा है, एक बंदे दा दिल ना टावे रब दिला में रहंदा है। मतलब ये कि चाहे आप मंदिर तोड़ दें, मस्जिदें गिरा दें या हर वो शय गिरा दें जो टूटने वाली है, लेकिन कभी भी किसी का दिल न तोड़िएगा, क्योंकि दिल में ही रब बसता है। और आज सुबह सुबह मैंने एक कोट पढ़ा था, ये मौलाना रूम का बहुत ही प्यारा सा कोट था कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऊपर वाला हमें ऊपर से देखता है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि रब हमें ऊपर से देखता है, लेकिन हमें रब ऊपर से नहीं देखता, वो हमें अंदर से देखता है। तो इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ रखिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, हमेशा दूसरों के लिए बेहतर सोचिए। ऊपर वाला आपके मुश्किलें दूर कर देंगे, ऊपर वाला आपके रास्ते आसान कर देंगे। हुमैरा, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, सबसे पहले तो शुरुआत करती हूँ आज की बात से। नाजरीन, याद रखिएगा कि लोगों के हाथों में आपका नसीब नहीं होता, ना ही लोग आपके मालिक हैं, ना ही रिज़्क देने वाले। बेशक। इसीलिए आपके जो सपने हैं उन्हें आपसे दूर नहीं कोई कर सकता। बहरहाल ये अभी कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, हमारा जो सूफिज्म कल्चर है, उसके हवाले से बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से हम इस सब को तभी प्रिजर्व कर सकते हैं नाजरीन, जब हम अपने बच्चों को इस हवाले से तालीम देंगे। कश्मीर में बहुत सारे सूफी संत सेंट्रल एशिया, ईरान से आए। उन्होंने खास तौर पर जो इल्म है उस पर जोर दिया, और इल्म हासिल करने के बाद हम उसे अपनी ज़िंदगी में, समाज में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि आजकल तबरेज़ भाई हम देखते हैं हमारे समाज में इंटॉलरेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम खुद को और दूसरों को तभी नाजरीन खुश रख सकते हैं जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए नाजरीन, क्योंकि हर किसी का दुनिया में अलग अलग नजरिया होता है। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि हमें एक सूफी की तरह जीना चाहिए। बिल्कुल। सूफी उसे कहते हैं जिसका दिल साफ होता है, जिसके दिल में किसी के लिए हसद ना हो, जिसने अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया होता है, जिसके दिल में जो बात होती है वही जुबान पर भी होती है। जबकि नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया है जो दिल में हमारे लिए हसद रखते हैं, तरह तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हैं हमको गिराने के लिए। ऐसे लोगों को कभी भी सुकून नहीं मिलता, और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आपको और हमें ऐसे लोगों से बचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा जो आपने बात कही उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। कि सूफी संतों ने, जो हम बात करते हैं कि सूफी संतों ने हमें इल्म पर दर्ज दिया, मैं इल्म से ज़्यादा मानता हूँ कि सूफी संतों ने इश्क पर दर्ज दिया। बिल्कुल। क्योंकि इश्क बहुत वसी है, और वो कहते हैं ना, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं ना एक अपने कोट में कि इल्म पैदा करता है सवाल और इश्क जवाब देता है, और हमेशा जवाब इश्क से ही मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीना भी सीना चले हैं। आज भी हम जानते हैं हज़रत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है। ये पखरपुरा में जो ज़ियारत है, और अगर कभी आपको मौका मिले ज़ियारत पर जाने का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक जलती हुई जो लकड़ी का टुकड़ा, जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन में गाड़ दिया था इस बुजुर्ग ने, और वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा भी उग गया, और आज भी वो करामात वहाँ जिंदा है। आज भी लोग वो करामात देखने के लिए जाते हैं।
नाज़रीन मोहतरम, इस तरह के कई सारे सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस खूबसूरत सी, इसको जैसे अमरेश्वर कहते हैं, यहाँ डेरा जमाया और यहाँ से इश्क की बात आगे पहुंचाई, क्योंकि इश्क ही इब्तिदा है और इश्क ही इंतहा है। बिल्कुल। जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इश्क का मकाम कितना ऊंचा है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया बनाई ही गई इश्क में, दुनिया का जर्रा जर्रा इश्क में बना है और ये ताक़यामत चलता रहेगा और इश्क की बात ताक़यामत होती रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में भी जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कुछ है, आगाज़ में आप तक पहुंचाते हैं हम कुछ अपडेट्स। मैं गुजारिश करूंगा हुमैरा से कि वो आज के ये जो अपडेट्स हैं, चाहे मौसम का हाल है या शहराओं की जो जानकारी है, वो आप तक पहुंचाएं। तो हुमैरा से गुजारिश। जी बिल्कुल, उस बारे में जरूर बात करूंगी। आप इश्क के हवाले से बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से इश्क प्योर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो बदले में आपको एक्सपेक्ट उससे कुछ भी नहीं करना होगा। बहरहाल नाजरीन, आप तक हम फटाफट से वेदर अपडेट्स पहुंचाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ श्रीनगर का मौसम खुशगवार ही रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। और जम्मू के हवाले से बता दूं, जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस की रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। वही SSG रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। मजीद इतलात के लिए दिए गए नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी अभी दस्तयाब है, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इन अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमारा ने आपको बताया कि अपडेट्स के लिए आप हमेशा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात कर लिया करें जब भी आप इस सफ़र पे जाने का प्लान करें। रात को भी एक बार कंफर्म कर लिया करें और उसके बाद जिस दिन सुबह आप शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की, घर से निकलने से पहले एक बार अपडेट ले लिया करें। चाहे फ़ोन करके अपडेट लें या फिर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप अपडेट हासिल कर सकते हैं ताकि आपको इस सफ़र में कभी कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सही। इसके अलावा जो अभी अभी हुमैरा ने कहा कि इश्क बेलोस होना चाहिए। इश्क जब होता है तो बेलोस होता है। इश्क और मोहब्बत ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। मोहब्बत कुछ और है और इश्क कुछ और है। जब आप इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इश्क के माने और मोहब्बत के माने अलग अलग हैं। और इश्क वहाँ किया जाता है जहाँ पर कहीं कोई चाहत नहीं होती कि वापसी पे कुछ मिले। मोहब्बत में इंसान चाहता है कि मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिले, लेकिन इश्क में इंसान अपने आप को जला देता है। इश्क में हमारे सूफी बुजुर्गों ने अपने आप को जला दिया उस रब्बुल इज़्ज़त के, उसको चाहने में, उसको पाने में और उस रास्ते पर निकलने में। इसलिए इश्क करें तो ऐसा करें कि दुनिया मिसाल दे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज भी इस प्रोग्राम में एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन मेहमान से मुलाकात से पहले हमारे पास अखबारों की सुर्खियां होती हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे पास अखबार हैं जिनकी सुर्खियां हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है जिससे मैं शुरुआत करूंगा। इसकी पहली खबर कुछ इस तरह: वजीर आला उमर अब्दुल्ला की राबता रियासी दफ्तर में अवाम से मुलाकात। मुत्तहिदा दो वफूद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। उत्तराखंड ट्रेजेडी रिन्यूज फेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। वन मोर न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप डबल्स टैरिफ ऑन इंडिया टू 50%। जी नाज़रीन, ये जो उत्तराखंड की खबर आपके सामने अभी अभी हुमैरा ने पढ़ के सुनाई, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। ये उत्तराखंड में जो हुआ है, अल्लाह ना करे जिस तरह से हम अपनी इस मिट्टी को लेकर, अपनी इस ज़मीन को लेकर गैर जिम्मेदाराना अपना वो तरीका दिखा रहे हैं, अल्लाह ना करे इस तरह के हालात यहाँ भी पेश आ सकते हैं। क्योंकि हम भी पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ भी मामले कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन हमें इससे पहले कि इस तरह के हालात यहाँ पैदा हो जाए, हमें संभल जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी हो सके अपने यहाँ पेड़ों को ना काटें। अगर हमने पेड़ एक काटा है तो उसके बदले हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि यहाँ डिफॉरेस्टेशन जो हुई है वो ख़त्म हो जाए, यहाँ फिर से हमें हरियाली देखने को मिले और उससे शायद हम किसी हद तक इन हादसात से बच सकते हैं। नाज़रीन, मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और इसकी खबर कुछ इस तरह कि रोड टू पार्टीज सीकिंग बिल ऑन रेस्टोरेशन ऑफ J&K स्टेटहुड, उमर अब्दुल्ला। इसी अखबार से एक और खबर, PDP MLA सीक्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इन J&K गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जी मेरे पास है उर्दू रोजनामा, इस पर खबर शाया हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का कौमी कबायली मेले का इफ्तिताह।
قبائلی کمیونٹی کو بااختیار بنانا حکومت کا عزم. جی جہاں ہم نے ابھی ابھی اتراکھنڈ کی بات کی، وہیں کلگام کی طرف بڑھتے ہیں تو کلگام کی ایک خبر میرے ہاتھ میں ہے. اخبار لکھتا ہے کلگام کے مضافات میں آسمانی بجلی قہر بن کر گری، بکروال کنبے کا خیمہ درخت کے نیچے دب گیا، 2 جاں بحق. دیکھیے میں ہمارا یہی بات کر رہا تھا ابھی، اگر ہم یہاں پر تھوڑا سا خیال نہ رکھیں، تھوڑا دھیان نہ دیں اپنے اس خوبصورت سی وادی کو لے کر، اگر ہم تھوڑا سیریس نہ ہو جائیں تو اللہ نہ کرے یہاں بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، جیسے ابھی ابھی ہم نے اتراکھنڈ میں دیکھا. اللہ رحم کرے اتراکھنڈ کے لوگوں پر، اور وہاں جو قہر برسا ہے اس سے اوپر والا ان کو بچائے رکھے. جی بالکل صحیح. جی اب آپ کی باری ہے، آپ کو پڑھنی ہے. میں نے اخبار کی سرخی پڑھ دی. چلے میں پڑھ لیتی ہوں ناظرین. انگریزی روزنامے سے یہ خبر، ڈوڈا اسٹوڈنٹ سینڈ 3000 ہینڈ میڈ راکھیز ٹو سولجرز. ون مور نیوز، لوک عدالت آن ٹریفک چالانز اینڈ ڈرگز کنٹرول آرگنائزیشن کنفiscates illegal consignment of tapentadol tablets. جی میرے ہاتھ میں آخری روزنامہ، یہ اردو روزنامہ ہے. خبر کچھ اس طرح سے کہ کشمیر ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن نے ستیش شرما سے ملاقات کی. ہائی وے کی بندشوں کے دوران اضافی سلنڈرز ذخیرہ کرنے کی اجازت مانگی ہے. جی میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. چین میں 31 اگست سے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم مودی اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کریں گے. جی بہت بہت شکریہ ہمارا. اور ناظرین محترم، یہ اخباروں کی سرخیاں ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب وقت ہو چلا ہے کہ آج کے خاص مہمان سے ہم ملاقات کریں. بالکل. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت سلطان سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک شروع ہو چکا ہے پکھر پورہ میں، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس خوبصورت سی جگہ، اس زیارت پر جا کر حاضری دے کر آئیں. آج ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی شاندار شخصیت سے، جن کا تعلق اسی خوبصورت سے علاقے سے ہے، پکھر پورہ سے، جہاں کی آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اسی زیارت ہے یہ پکھر پور، یم کت کران حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ سن. تو آز یم خاص مہمان اس سال انمت یہن تعلق ات جائے ست زیارت ست وابستہ. یم سن مشہور معروف قلمکار، ناو چھک جناب غلام محمد نوسوز صاحب. نوسوز صاحب تہد سٹھا استقبال ازکہ ژ شمارس مز. بہت بہت شکریہ. شکریہ. یہ سعادت میانہ خاطر تہ زونس بات قابل تو تہ دس مے دعوت یوتت، تمہ خاطر بہ تہد تو یہ ساری ٹیمک شکریہ کران. یہ سان خاطر فخرک مقام کہ تہ انواز تشریف سے یہ دعوت کرو تہ قبول تو سانس ونس پہ وتو تھی آج سٹوڈیو. یہ آغاز یسو کرن کہ اس ون کی ویجولز وچ سنس امس فقیر سن، امس پیر سن، امس بزرگ سن، ات بارس من کرو گۄڈٕ آغاز مز کت، تمہ پتہ پکو برو کیازِ آج ورس تہد گومت شروع. یم حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یمو اونمت بلخ شریف پہ تشریف، تو یم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زین العابدین ہند سلسلہ پہ. 1267 عیسویس مز وتمت ینک یہند عجیب اخ واقعہ گومت یہ زن ہسٹری ونان تکیاز مے یمن پہ تواریخ لیچمت. یم ٲسمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ لۄکٕٹۍ، شُراہ وُہُر چھُ اوسمُت ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بابہٕ صٲب چھُ رحمتہ گوٚمُت شہرِ بلخس اندر. تہٕ شہرِ مِلّہ چھُ بیٛاکھ شہر اکھ، تتھ منٛز چھُ تمیُک بادشاہ، تٔمۍ چھُ موقعہٕ زونمُت غنیٖمت، تٔمۍ دوٚپ بہٕ کرٕ حملہٕ شہرِ بلخس پٮ۪ٹھ. شہرِ بلخ چھُ زرخیز اوسمُت. ترٛیٚیو چیٖزو سۭتۍ چھُ اوسمُت یہِ وٲلڈس منٛز مشہوٗر. اکھ علمہٕ کہِ لحاظہٕ یتھ منٛز مُفکر ٲسۍ، عٲبِد ٲسۍ، پرہیزگار ٲسۍ. دوم کہ سکوٗلن ہٕنٛدِس لحاظہٕ یُس زن حضرت یہ حظ یہ مولانا روم تٔمۍ سُنٛد یُس اصلی درسگاہ اوس یتھ منٛز 1,000 طلبہ ٲسۍ علم حٲصِل کران، سُہ تہِ اوس شہرِ بلخس. تہٕ سُہ یعنی بلخُکُے اوس یہِ پانہٕ روزن وول تہِ، تہٕ بلخس منٛزٕے اوس أمِس سُہ درسگاہ تہِ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتہِ اوسمُت ریٖشم تمہِ ساتہٕ تہِ تیَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ قٲلیٖنہٕ. یِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن منٛز چھُ دُنیاہس منٛز اوسمُت یہِ بڑٕ مشہوٗر.
ات پتہ شہر ملک بادشاہن زون موقع غنیمت ام دپ بادشاہ تہ گو رحمت بہ کر تتر بتر گمت ام کور حملہ کرت کور امہ نقصان ات شہر بلخس تو ام نیو اتہ لوٹ کرت لوٹ کرنس مز نیو ام واریاہ کیا نیون مگر ترے چیز خاص ات مز آسان اخ آسان آری شریف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ آسان یمن سلسلہ پٲٹھۍ تبروکن یعنی یہ زین العابدین ہند وقت پہ پکان 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 ووت پتہ حضرت سید امس تہ یہ تبروک بیٚیہِ ٲسۍ زٕ قرآنِ پاک اکھ اوس 15 پارٕ تہٕ بیٛاکھ اوس 30 پارٕ 15 پارٕ یُس اوس سُہ اوس چند ہندیو حروٗفو سۭتۍ لیٖکھِتھ 30 پارٕ یُس اوس سُہ اوس میٖلہِ سۭتۍ سُہ چھُ سۄنہری میٖلہِ سۭتۍ ہسٹری چھِ ونان کہِ سُہ ہسا اوس کۄنگہٕ سۭتۍ لیٖکھِتھ کۄنگہٕ میٖلہِ سۭتۍ لیٖکھِتھ تہٕ امہِ پتہٕ گوٚو شہر گوٚو زبردست تِتر بِتر وزیٖرس اوس یُس زن وزیٖر اوس امہِ ساتہٕ أمِس اوس شاہ رخ ناو شاہ رخن روٚٹ کنٹرول تہٕ یِمو بُلٲوکھ میٖٹنٛگ دوٚپنس حضرت سید انون أسۍ یہِ تھاوون أسۍ تختس پٮ۪ٹھ تِکیازِ یہِ شوٗبہِ تہٕ ووٚنہس یہِ اوس 14 وُہُر امہِ ساتہٕ 14 17 یا 18 تامتھ ٲس أمۍ سٕنٛز ایج تہٕ یہِ تھووُکھ تخت نِشن تہٕ روٗد ڈنجہِ ہیوٚتُن یُن شہر واقعہ ووت اوت پٮ۪ٹھ کہِ یِمو کٔر کٲم یِمو دوٚپ بہٕ ہسا یُس یہِ سلطنت چلاوان چھُس یتھ سلطنتس منٛز چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ وجہ گوٚمُت کہِ یتھ منٛز چھُ جنگ گوٚو جنگس منٛز گوٚو اَسہِ نۄقصان مےٚ ؤنِو سا مےٚ کیٛاہ نیوٗکھ ییٚتہِ أمِس آو حوصلہٕ دِنہٕ نسا کِہیٖنۍ نیوٗکھ نہٕ فرمووُکھ ییٚتہِ ٲسۍ 3 چیٖز خاص تِم آیہِ نِنہٕ اکھ اوس قرآنِ شریٖف 2 تہٕ بیٚیہِ ہسا اوس ییٚتہِ یہِ ہسا یہِ آرِ شریٖف تہٕ یِمن گوٚو نہٕ یہِ برداشت کینٛہہ اوٚتوٚت تامتھ چھِ یِمن آسان 2 ؤری گٔمٕتۍ تخت نشیٖن ییٚتٮ۪ن کٔرِو تُہۍ برونٛہہ کتھ اتھ بارس منٛز بہٕ یژھٕ معٲفی منٛگٕنۍ مگر اَسہِ چھُ رُکُن ییٚتٮ۪ن اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ ناظرین محترم أسۍ رٹو اکھ وقفہٕ پتہٕ پکناوو کتھ برونٛہہ سٲنِس أزکِس مہمان سۭتۍ تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ श्री नगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in STICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। नाज़रीन वक्त तुंद बे इस्तकबाल तुंस पन्नस यथ प्रोग्रामस में नाव गुड मॉर्निंग J&K आज से कत करान गुलाम मोहम्मद नौसो सबस सत ते कत करान कि अमिस बुजुर्गस 2 ؤری गमत तख्त नशीन गमतिस तुय पकन तत पट अम पत छु वाका बनान गरीबो जंगच तैयारी यमो कोर शहर मिलाहस पटन हमल सोन यमो जीनित मिलुक बादशाह छु कत्ल गोमुत अति छुन कहीं चीज अनान 3 चीजों बगैर अख यो आर्य शरीफ अनान युस जन हजरत फातिमा ज़हरा सर मुबारकन पे थान पत आब मशक आसान तिमन सस पकनावन सह यह अमिस तबरूकन वरासतन तोरमुत बेस माज हिंद युस जन वालिद मोहतरम तहद अथक लिखमित यम कुरान पाक 2 तो यम अन अच्छा तिम कुरान पाक 2 तो बे आर्य शरीफ यम सात 1906 मज नार होतमुत पखरपुर सोरे दोदमुत पो कड़मित यम तबरूकात 3 अत यम कत थवो ये प्रत कह महल दोद तो यमो गनीमत जोन यमो तुल ये थोक त्राज शरीफ ये दिन हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह हंद जियारत शरीफ यमो थम तती यम शुबन तन से महफूज यीस काल से जियारत शरीफ बे बन पस ग अल्लाह ताला सुन कर रब ये बेहतर करान अस पत सह क्या करान तो क्या सोचान यम सात 1994 मज वारदात गो तो तम गई नारस मज शहीद तम तबरूकात त्राज शरीफ तो यह पे मे मज जिमनी अमुक हवाल दिन बहरहाल अम पे गरज कि यम सात हजरत सुल्तान सैयद वली अली बल्खी रहमतुल्लाह तशरीफ ओन यम कित कन यम गई यमन जियारत गम गई हज बैतुल्लाह खतर हज कोर यमो यम ख्वाब वुचान ख्वाबस मज वुचान हजरत रसूल रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम यमान ख्वाबस मज फरमोस गोबरा चा छुक अस औलाद चे यम इल्म तिम दिती चे
یمن چھُ علم لدنی اوسمُت 14 علم طے ٲسمٕتۍ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمۃ یِم ہسا دِتی یِم علم اَسہِ مگر وۄنۍ کر ژٕ کٲم ژٕ ہسا چھُ تبلیغ خٲطرٕ اَسہِ یِم دیُتمُت یہِ علم چھُنہٕ أتنَسٕے تھاوُن کینٛہہ یہِ چھُ ژےٚ پھہلاوُن مگر یا رسول صٲب مےٚ کوٚت حظ چھُ گژھُن فرمووُکھ مُلکہِ کشمیٖر چھُ شہرِ کشمیٖر نہٕ کینٛہہ مُلکہِ کشمیٖر کشمیٖر چھُ اوسمُت مےٚ چھُ پوٚرمُت ہسٹری منٛز راز للتا دتیا سٕنٛدِ وقتہٕ چھُ اوسمُت یہِ حظ یہِ پنجابُک اوٚڑ حصہٕ تہِ کشمیٖرس سۭتۍ تبت چھُ اوسمُت کشمیٖرُک حصہٕ تہٕ یہِ چھُ بٔڑ بارٕ اکھ مملکت ٲسمٕژ بہرحال وۄنۍ اتھ کیٛاہ گوٚو اَسہِ چھُنہٕ توٚت گژھُن کینٛہہ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ کٔرمٕژ کٲم تہٕ یِم چھِ اَتہِ درٛامٕتۍ یِم وٲتۍ بیٚیہِ واپس بلخ شریٖف زیارتہٕ پتہٕ یِمن دوٚپُکھ مےٚ ہسا چھُ حُکُم مےٚ ہسا چھُ نیرُن یہِ چھُ نیران أمِس چھِ 2 اولاد آسان نیٚچی 2 یِم تہٕ بیٚیہِ پنٕنۍ اہلیہ ہٮ۪تھ یِم نیران مُلکہِ کشمیٖر سفرٕ خٲطرٕ تبلیغ خٲطرٕ ترٛووُن بادشٲہی تاج واج یہِ ترٛووُن سورُے أتنن سۭتۍ اَتہِ چھُ گژھِ قۄدرٔتی گژھِ مایوٗس اتہِ دوٚپنکھ کیٛاہ چھُ تُہۍ حوالہٕ مےٚ مجھے کچھ نہیں چاہیے یۄس یہِ دولت وولت چھِ بٲگرٲوِتھ یہِ لُکن غریٖبن بیکسن منٛز تہٕ بٲگرٲوِتھ تہٕ درٛاو وتہِ چھِ أمِس بادشاہ یُس تخت نشیٖن چھُ ییٚمِس کھۄرن مۄٹھ ٲسۍ دِوان ییٚمِس بسم اللہ ٲسۍ وۄتھنس تہٕ بیہنس کران سُے چھُ وۄنۍ پیدل پکان اگر کھۄرن کینٛہہ اوس سُہ ژھیوٚن چاہے چپٕنۍ ٲس بوٗٹھ اوس کانٛہہ چیٖز اوس ٲخٕر کۭتیٛاہ پکہِ بلخ شریٖف پٮ۪ٹھٕ کٔشیٖرِ تام پکُن ما چھُ سہل یِمن ٲس اہلیہ سۭتۍ یۄس زن بادشاہ باے چھِ بیٚیہِ چھِ بڑِ خاندانٕچ بۄچھِ تہِ لٔج یہِ کینٛژھا سۭتۍ اوس چاہے سپدیومُت بہرحال چھُ مۄخصرن رحمت ہٮ۪کھ گژھان یِمن اہلیہ وتہِ آ تہٕ یِم چھِ بڑٕ مایوٗس گژھان مایوٗس گژھنہٕ پتہٕ چھِ یِم أمِس کران دفن کرنہٕ پتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ سفرٕچ کوٗشش کران مگر بچہِ چھِ موسوٗم یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان وۄنۍ پٔکِتھ کینٛہہ تہٕ أکِس جایہِ چھِ یِم بیٚہن پتھر سُہ مُقام چھُ کِتابہِ منٛز درٕج کٔرِتھ تہٕ یِمن چھُ آرام پانس یِوان بچہِ ییٚلہِ گٔے بڑٕ یِم گٔے یِمن تہِ آو مٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن یِمن کۄچھِ منٛز آرام پانس تہِ آو زۄلہٕ ہِش گٔے یِمن چھُ خوابس منٛز بیٚیہِ رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یِوان مجمہٕ اکھ چھُ یِوان مجمس منٛز چھُ یِوان یِہنٛدِ خٲطرٕ گوٚو رب یہِ کھیٚیِو سا یِم چھِ کھٔزٕر آسان یِم کھٔزٕر چھِ یِم کھٮ۪وان بچہِ تہِ چھِ کھٮ۪وان یہِ تہِ چھُ کھٮ۪وان مۄکلٲیِتھ کھٮ۪تھ اَمہِ پتہٕ چھِ یِم ہُشار مگر یِم کھٔزرن آنچہِ نیران یِم چھِ چندس تھاوان یہِ دپان پتھر تراونہٕ کینٛہہ یہِ دیُتُم جدِ پاکن دِتِم یِم تراونہٕ بہٕ یِمن گٔژھ نہٕ لدٕ مُنہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ یِم چھِ تھاوان یہِ چندس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ہُشار چھِ گژھان یہِ چھُ بڑٕ أمِس چھُ وٕچھان مےٚ چھِ یڈ بٔرِتھ ہے بہٕ چھُس حشاش بشاش تٔمۍ وٕزنٲے بچہِ بچن دوٚپُن گوٚبرا تۄہہِ چھُو سُہ پتہ مےٚ ہسا وٕچھ خواب خوابس منٛز آو رسوٗل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو مےٚ جدِ پاک تٔمۍ سۭتۍ دیُت مےٚ ہسا چھِ یڈ دوٚپُنس یا رسول اتھ حظ اَسہِ تے چھُ اَسہِ تے کھیوٚو تہِ تہٕ یِم آنچہِ أمۍ ترٛوو اتھٕ اتہِ کجن یِم آنچہِ یہِ چھُ اتہِ پٮ۪ٹھ پھیران واپس بیٚیہِ واتان چھُ واپس شہرِ بلخ شہرِ بلخس منٛز چھُ یِمن بچن دۄن تھاوان زِٹھِس بچس چھُ کران حوالہٕ یہِ حظ یہِ سلطنت تہٕ یُس لۄکُٹ اکھ تٔمِس چھُ تبلیغ خٲطرٕ کران اتہِ أکِس اوس حسن ناو بیٚیِس اوس حُسین تِکیٛازِ یِمو اوس سُہ سلسلہٕ تھوٚمُت جٲری تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ نیران پتہٕ بیٚیہِ 2 نفر تُلان سۭتۍ نیران چھُ یہِ کٔشیٖرِ کُنتھ ییٖتِس کالس یہِ مُلکہِ کشمیٖر چھُ نیران ییٖتِس کالس یہِ واتان چھُ سمرقند تاشقند بُخارا کِنٮ۪تھ چھُ یِوان بُخارا کِنۍ چھُ یِوان تہٕ مۄخصر یپٲرۍ کِنۍ چھُ یُس زن یہِ چھُ یہِ دۄبجن سایڈ کِنٮ۪تھ یِم واتان دۄبجن وٲتِتھ چھِ یِم رُکان اتہِ چھِ یِم دپان نٮ۪ماز پرو اتہِ چھُ آب ہنا معموٗلی آسان تہٕ اتہِ چھِ أمِس یِم نفر 2 سۭتۍ دوٚپس ییٚتہِ حظ چھُ آب تہٕ وضوٗ ہٮ۪کو کٔرِتھ یِمو دوٚپُکھ تسا اتہِ أنِو کینٛہہ ہتہٕ بہہ أنِکھ اتہِ لورِ ہنا أنِکھ یِم چھِ کھنان اتہِ گوٚو آب ظٲہِر اتہِ درٛاو آب یہِ گوٚو ناگ اکھ ظٲہِر اتہِ تتھ ناگس پٮ۪ٹھ اگر وٕنکٮ۪نس تہِ لُکھ گژھان چھِ ییٚمِس کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ تکلیٖف آسہِ کینٛہہ آسہِ سُہ چھُ تٔمِس تتہِ بلان یہِ چھُ بالکُل موٗجوٗد سُہ دۄبجنس انٛدر سُہ ناگ وٕنکٮ۪نس تہٕ اتہِ ٲسۍ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ پہٲلۍ ٲسۍ بٔکٕروال ٲسۍ گُجر ٲسۍ جنگلی یِم زن یِمن کوٹھن ووٹن منٛز بسان یِمو وٕچھ اتٮ۪ن سُہ بچہِ اوس أکِس زنہِ کھۄنہِ منٛزٕے أمۍ دوٚپ نہ أمِس چھُ دۄد دوٚپمس دِژ یِم منٛز تریشہِ دامہ بیٚیہِ کٔرٕس سرٛان تٔمِس چھُ اوسمُت کشُن وشُن دِوان بچہِ گوٚو ٹھیٖک یہِ گوٚو اتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو وۄنۍ یہِ مشہوٗر بہرحال اتنس کوٚرُکھ قیام امہِ پتہٕ چھِ یِم نیران پتہٕ چھِ یِم ہُرپور واتان ہُرپورس منٛز چھِ یِم ٹھہران اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ 2 نفر نیران واپس یِم أمِس سۭتۍ ٲسۍ اتہِ چھُ اَس بیٚہن یہِ أکِس گرس منٛز یِم چھِ آسان بارٕنۍ یِمن چھُنہٕ موج آسان مول نہٕ آسان بیٚنہِ نہٕ آسان یِم چھِ 2 بارنہِ آسان اکھ چھُ چور آسان بوے بیٛاکھ چھُ آسان اصٕل
ام دوٚپ أمِس دوٚپنَس یہِ کیٛازِ چھُنہٕ کَتھ کَران دوٚپنَس یہِ حظ چھُ چور أمۍ چھُنَس کیٛاہ تامَتھ بیٚیہِ دیُتنَس ترٛیش دامہ یِم تہِ لاجہِ کَتھٕ کَرنہِ یِمن دۄن چھُ یہِ سۭتۍ تُلان أکِس چھُ آسان ناو عیٖسا ماگرے بیٚیہِ چھُ آسان ناو موسا ماگرے یِم چھِ زٕ بارٕنۍ یِمن چھُ یہِ تُلان سۭتۍ تہٕ اَتہِ چھُ اکھ واقعہ اکھ گژھان اکھ کرامات چھِ اَتہِ گژھان روٗد چھُ آسان پٮ۪وان تہٕ یِم چھِ مسجد منٛز آسان أکِس ہفتس چھُ یہِ ٹھہران اَتہِ یِم چھِ کران زبردست خدمت أمِس غُربت تہِ ٲس کِتھ کٔنۍ کیٛاہ آسان کھٮ۪وان زانہِ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ زانن تِم تہٕ روٗد چھُ پٮ۪وان گامن منٛز چھِ وٕنکٮ۪نس تہِ دوٗر دراز گامن منٛز چاروٲے کران جمع تیٖر کران جمع پتہٕ دِوان أکِس تٔمِس وَنان گوٗر یا پۄہل دپان چھِ یِم نِسا دۄہس رچھِنۍ شامنس چھُ وَنان مٲلکس پتہٕ واپس یہِ چھِ ریٖت اکھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے روٗزمٕژ یِم چھِ نِمٕتۍ رچھِنۍ روٗد آو اپٲرۍ کِنۍ چھُ دٔریاو وسان دٔریاو وِشو یتھ وَنان چھِ یُس بۄنہٕ رٔمبیارس سۭتۍ رلان چھُ اتھ چھُ سہلاب یِوان ہُم ییٚلہِ کھیوٚل تورٕ یپور یِم گٔے سٲری دٔریاوس لُکھ چھِ بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ ودان یِم چھِ پانہٕ مران تہٕ امہِ پتہٕ کٔرٕکھ کٲم آے اپٲرۍ کِنۍ ہے اَسہِ ہسا گوٚو تام یہِ شور بوٗز حضرت سیدن تہِ یہِ تہِ آو دوٚپنکھ کیٛاہ سا دٔلیٖل چھِ یہِ دوٚپُس حظ یِتھ کٔنۍ حظ گوٚو دوٚپمَکھ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے پٔکِو نیٖرِو تٔرِو واپس یِم چھِ پکان أمۍ وٕچھ یُس یِمن یہِ رچھن وول اوس یہِ چھُ لٔٹِس کٔرِتھ تھپھ أکِس چاروٲیِس یہِ کھوٚت أمۍ چاروٲے کھول یہِ ہیوٚر باقٕے کھیوٚل تہِ آو پتہٕ سورُے اَتیُتھ گوٚو وۄنۍ ایڈوَٹایز زیادٕ پہنتھ کہِ یہِ نسا چھُنہٕ عام اِنسان کینٛہہ تہٕ أمِس دوٚپُکھ ژٕ وۄنۍ حظ ونٛدوے زُو ونٛدو أمۍ دوٚپ نہ یہِ ووٚتھ تہٕ درٛاو یہِ چھُ واتان پتہٕ پکھر پوٗر کِس زٔمیٖنس نِش بۄنہٕ پہن تتھ چھِ ونان نامامبل یعنی یُس زیارت چھُ زیارس بۄنہٕ کَنۍ چھُکھ نار اکھ سٔنۍ کھے اکھ نامامبل چھِ آسان اَتیُتھ چھُ ناگہٕ پیوٗنٛت اکھ أتھۍ ناگس نِش چھِ یِم وضوٗ پوٚزوٗ کران تہٕ چھِ یِم بیٚہوان أتی یِم زٕ بارٕنۍ چھِ سۭتۍ عیٖسا ماگرے تہٕ موسا ماگرے یِم چھِ أمِس سۭتۍ اتھ ناگس چھُ وٕنکٮ۪نس یہِ صفت توٚتتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ انسان گٔژھِتھ مطلب لڑکی یا جوان یا سُہ نفر یُس نہٕ باپیٖر آسہِ تتہِ چھِ دۄہلہِ تہِ وٕنکٮ۪نس کتھٕ گژھان آوازٕ گژھان باقٕے چیٖز گژھان أتی چھُ بِہِتھ دوٚپنکھ وۄنۍ ہسا ووت اَسہِ مُقام ہیٚرِ گٔے اذان ییٚمہِ ییٚلہِ ہیوٚر کُنتھ سوٗز نفر اتہِ دوٚپس ییٚتہِ حظ چھِ ہیٚرِ پٔہلۍ ڈیرٕ بیٚیہِ حظ چھِ یِم بٔکٕروال ڈیرٕ بیٚیہِ حظ چھِ گوٗرۍ ڈیرٕ دوٚپنکھ اَسہِ ہسا چھُ أتنسٕے بِہُن تہٕ چھِ یِم کھسان بیٚہن چھِ یِم اَتہِ اَتہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو قیام کوٚر اَتہِ چھُ اکھ کوٹھٕ پیوٗنٛتا اکھ تہٕ أتھۍ منٛز بِہِتھ یِم یہِ گوٚو أمِس پننِس أمِس عیٖسا ماگرس دوٚپمَس تَلہ یہِ دۄدٕ ہنا أنِو دۄدا چمو کینٛژھا یِم گٔے أکِس تہٕ دوٚپنس دۄد أمۍ تُل دیُتنس اَسہِ چھِ مُسافِر سۭتۍ اَسہِ دِیِو تہٕ یِمو دیُت جنگلس منٛز چھِ یِمن مال آسان گُتُل اَتہِ ما چھِ کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی مال دۄدٕ ہنا أنِو تہٕ چوب تہٕ أمِس اَمہِ گٲو کوٚر أمِس دۄدٕ یِوان کم أمۍ دوٚپ صُبحنس گٔے أسۍ پگاہ کٲلۍ کٮ۪تھ ہے تُہۍ آیوٕ خبر کم مےٚ ہسا کوٚر گٲو دۄدٕے بنٛد دوٚپنس کتہِ چھِ گاو کتہِ چھِ دوٚپنس ہیوٗ گوٚو آب خٲلی یہِ بانہٕ ہیوٚ دوٚپنس تِمن حظ کوٚرُن آب دوٚپمس تٔمِس دوٚپ گاسہٕ بٔرٕکھ دِس یہِ بہٕ گاسہٕ بٔرٕکھ دِس دپس اَسہِ دِ دۄد أسی پٔژھۍ چھِ تہٕ یہِ چھِ کِتابہِ منٛز تہِ لیکھِتھ کہِ اَمہِ گٲو چھُ یوٚتام سُہ زِندٕ ٲس توٚتام چھُ تٔمۍ أتھیو پیٖنس پٮ۪ٹھ دۄد دیُتمُت بیٚیہِ روٗز دِوان دۄد یہِ گوٚو وۄنۍ اَتیُتھ تہِ گوٚو نہ بیٚیہِ اچھا یہِ چھُ جنگُل اوسمُت پکھر پوٗر چھُ اوسمُت کمپلیٖٹ اکھ گوٚن جنگُل ہسٹری چھِ لیکھان یہِ پانٛپر اتواجن نوگام پٮ۪ٹھٕ یِم زن لُکھ اپٲرۍ کِنٮ۪تھ چھِ بالہٕ ہامہِ کِنٮ۪تھ یُس زن علاقہٕ چھُ یِم ہسا ٲسۍ تیٖر چاروٲے کھاران رچھنہٕ خٲطرٕ اور اتھ اوس نہٕ پکھر پوٗر ناو کینٛہہ اتھ چھُ اوسمُت پٔہلۍ پتھر ونان ییٚمہِ ساتہٕ حضرت سید علی علی بلخی رحمتہ اللہ علیہ تشریٖف اوٚن اوٚتتھ شیخ العالمس آو خواب ہے یوٚت سا چھُ آلہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ یہِ سا اوٚتتھ أمِس گژھِ سا مُبارکس بٕتھِ یہِ چھُ بٕتھِ نیران تہٕ یہِ چھُ سمکھان أمِس أتھۍ برٛنس نِش یُس تۄہہِ برٛن ذِکِر تۄہہِ کوٚروٕ أتھۍ برٛنس نِش چھُ یہِ سمکھان اتٮ۪تھ اتہِ چھُ آسان خٲلی زٔمیٖن ہُم چھِ آسان نارٕ پیوٗنٛتاہ زولمُت ہردُک چھُ وقت آسان نارٕ پیوٗنٛتاہ چھُ زولمُت یہِ چھُ آسان أتنسٕے بِہِتھ تہٕ یہِ ووت أمِس دوٚپنس ہے یِتھ کٔنۍ چھُ ژٕ بہٕ ہسا چھُس یِتھ کٔنۍ تہٕ کوٚر یِمو کلام کیٛاہ ظٲہری کوٚرکھا بٲطنی کوٚرکھا کمہِ طریٖقہٕ کیٛاہ کوٚرُکھ ہسٹری چھِ لیکھان کہِ حضرت سلطان سید محمد علی علی بلخیو چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ چشمہ رلٲیِتھ کتھٕ کٔرمٕژ کداوار اوسمُت روبدار اوسمُت تہٕ بیٚیہِ عٲلِم بہرحال اوسمُت چھُ شیخ العالم یِوان یِمن سۭتۍ کتھ کلامہٕ کران اوس واپس چھُ نیران ژرارِ شریٖف اتیُتھ چھُ
اکہ دۄہ یِم بِہِتھ حضرت شیخ العالم تہٕ بیٚیہِ چھُ حضرت سعید یِم چھِ اَتٮ۪نس بِہِتھ تہٕ یہِ ووت تٔمِس دوٚپُن ہے یادگار گوٚژھ کینٛژھا روزُن ییٚتٮ۪تھ ووٚنُن حضرت سعیدس یہِ چھُ دزان أمۍ توٚر دزوُنُے تہٕ ترٛووُن زٔمیٖنس منٛز یہِ ٲس مٔریان اکھ ترٛووُن دوٚپنس یہِ چھُ سون یادگار گوٚو بڑٕ حٲران دوٚپنس یہِ کِتھ کٔنۍ بنہِ یادگار تہٕ گٔے کتھا اللہ تعالیٰ ہن دیُت اتھ زوٗ یہِ روٗد لگان لگان سُہ چھُ وٕنکٮ۪نس کٔشیٖرِ ہٕنٛدیو ہسٹارِکل یِم زن ٹری چھِ تِمو منٛزٕ ساروی کھۄتہٕ موٚٹ تہٕ بوٚڑ کُل چھُ سُہ وٕنکٮ۪نس تتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ دیوار بندی تہِ آمٕژ کرنہٕ تتھ ٲس تتِکۍ لوکل اوقافن کٔر وقس وقف بورڈن تہِ تِم چھِ تتھ کران زبردست کامہِ تمہِ خٲطرٕ کران یہِ حظ یہِ تہٕ پتہٕ چھِ امہِ پتہٕ بیٛاکھ ییٚتہِ زن یہِ نٮ۪ماز اوس پران ییٚلہِ نٮ۪ماز ٲسۍ پران تتھ بارس منٛز زانو تُہنٛدِ ضروٗر تہِ واتناوو تُہنٛز یہِ یۄس انفارمیشن چھِ سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن تام مگر ناظریٖن محترم ییٚتٮ۪ن ووت وقت بیٚیہِ کیٛاہ کہِ وقفُک أسۍ رُکو وقفہٕ خٲطرٕ پتہٕ پکناوو کتھ برٛونٛہہ اَسہِ سۭتۍ روٗزِو श्री नगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। वेलकम बैक नाजरीन, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब गुलाम मोहम्मद नौसोज साहब जो कि एक राइटर हैं। अच्छा तो इस ब्रेक ब्रोह कत करान तो सुल्तान सोबन जिंदगी पे बड़ किताब ते लिखमज यस हिस्टोरिकल तम मुतलिक वन तो सो कर करो तो इनॉग्रेट बे अम अलाव यसो तह नश ये जानन कि यम ते इनफॉर्मेशन डिटेल तिहंद मुतलिक सह कित कन करो तो जमा तथ मज कम करो तो मदद रिसर्च करनस मज मगर तम ब्रोह कत मुख्तसर करन असली बात उतत यम सात यमो पत यम करान इबादत खतर ओस तिकाज मे पंजगान नमाज परान बे तहज्जुद ते रातस इबादत करान सो खाली कह फुट अख मस्जिद बनोमुत अच्छा तथ मज परान नमाज तो बल्कि हजरत शेखुल आलमन तन 7 वरियन ओसमुत अमिस नमाज सह जामिया वनकस बड़ अकीदत मान वन आव वनकस बदल बदल जामिया बन मगर तथ सत वाबस्तगी हजरत सुल्तान सही यम जन तुहद सवाल कि यम जन हजरत सैयद अली बल्खी रहमत पे मे किताब लीच बिल्कुल 2017 मज आव मे ख्याल बहुत असली हजरत बहुत रोहमू पुलवामा असली बसकीन रोहमू अख डिगजल गाम आबाद गाम जन हिस्टोरिकल ये जन पूंचम रेश हजरत रुमर ऋषि रहमत अलान गारि शरीफ तथि सह षामुत तथ गारि शरीफस अंदर 322 वुहर तम सात सह ये तथ मज पत द्राव नबर कह तो यह बदल कत अत कुन गन कह तमें गाम पे मे पे हिजरत कर्म पखरपुर अत वजह बनोमुत कि पखरपुर सत मे हंगतमक लगाव मे उस्ताद बाल गंगाधर देहाती बस परान तो सह खसान उत मे मास्टर सह जोर पान तमस नश मे शायरी हूँ इब्तदा तमुत तमिस बे हेचनोमुत तम दोप मे नसा यह जाय त्रज न यह रोद मे दिमागस मज मे मदर सह जबरदस्त फकीर सह ओतत गसान पे ये सात सह गई रहमत अल्लाह ताला हवाल तो मे कोर पे मे दोपना बह बेहम ये मे कोर अल्लाह ताला पे साय पन ज़ाहिरी तो बातनी यह वजह बह रूदस पे यह किताब लेखन गो मे पे दिलस मज मे अगर बह पखरपुर खोतुस बसन खतर बह क्या कर पगह ये मे खुदा सब रोज मशल मज रटि बह क्या दिम तमिस जवाब तो बह दपस मे यह मेहनत रस कर्म यह कर कबूल यह चान कम तो मे लीच किताब ये मे नाव आफ्ताब कश्मीर 1917 मज कोर मे इब्तदा अमिक लेखन तो 18 मज गोस बह जियारत बैतुल्लाह खतर तत समखे मे बलख शरीफ हाज सब यमन सतन गो मे मुलाकात बह तिमन नश गसान तिम मे नश तिमन वो मे बह किताब लेखन कोशिश कर तमो ये बूज सा यह सनत बाज़ाब्त तथ बोड़ बार खानका जन सब्ज मस्जिद सह तमो बनोमुत तो तथ दरसगाह खंडरात जन मौलाना रूम सुंद तो यह सही मे वो मे हसा मटीरियल जरूरत यमो न्यू मे नश एड्रेस मे रोट युद एड्रेस यम मे मटीरियल सोजान यूट्यूब थ्रू सोजान
یا واٹس ایپ تھرو زیادہ سوزمو واٹس ایپ تھرو سوزمو مٹیریل تو یت پہ مے تمہ فوٹوگراف تتہ کس چیز کیا تتہ دیگ اخ یت مز کاہ خیر فصل یہ اناج بیک وقت رن تو پتہ سہ بٲگراونہٕ ژتجیَن دۄہن سۄ تیار گژھان پتہٕ سہ بٲگراونہٕ تو سوٗز تِمو شکر اللہ تعالیٰ کُنتھ تو کٔر مےٚ یہِ کِتاب کوٚر مےٚ اتھ منٛز چھِ تورٕچ ہسٹری تہِ اتھ منٛز چھِ ییٚتیُک سیٖنہٕ بسیٖنہٕ یہِ اوس یا یہِ ییٚتہِ موٗجوٗد اوس یہِ چھِ گۄڈنِچ کِتاب یۄس حضرت سلطان سید محمد علی علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ پٮ۪ٹھ تواریخی لیکھنہٕ آیہِ. سارنٕے برونٛہہ کُس کلام اوسوٕ تۄہہِ زندگی منٛز لیوٗکھمُت تۄہہِ چھُو وٕنکٮ۪س یاد تمہِ ساتہٕ کیٛاہ عُمر آسیو تُہُنٛد؟ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنیُک کلام بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ 8th پران زندگی ہُنٛد کرٛوٗٹھ سفراز تہِ ویتراوُن مےٚ پیوٚو ازلہٕ لٲنِس کھُر کڑُن زُن گاش ابساوُن مےٚ پیوٚو دٔدوٮ۪نن سِکرن تہٕ صحراون اندر دوٚدمُت یہِ دِل ہارٕ چے تتھ تاپہٕ ژنجہِ منٛز کھوٗنہِ دِل چاوُن مےٚ پیوٚو سِریہِ دٔزۍ دٔزۍ آمہٕ تاو ما زانٛہہ لوٚگُے تاپٕلۍ وچھس سِریہِ دٔزۍ دٔزۍ آمہٕ تاو ما زانٛہہ لوٚگُے تاپٕلۍ وچھس زوٗنہِ أنٛدۍ أنٛدۍ تارکن ہُنٛد زال وہراوُن مےٚ پیوٚو تریشہِ ہٕتۍ موسوٗم ژھاران تریش بسکھ تریشہِ دام وٕنہِ فراتس زٮ۪و چھُ ہیوٚچھمُت سُے مژر ہاوُن مےٚ پیوٚو. یِم ٲسۍ کینٛہہ شعر مےٚ یاد تہٕ یہِ چھُ مےٚ گۄڈنیُک کلام حظ تۄہہِ چھُو یہِ کِتاب لیٖچھمٕژ یۄس تۄہہِ یِمن بُزرگس پٮ۪ٹھ چھُو لیٖچھمٕژ یِہٕنٛز تواریٖخ چھِ تۄہہِ یتھ منٛز قلم بنٛد کٔرمٕژ امہِ علاوٕ تُہۍ چھُو شٲعری تہِ ٲسمٕتۍ کران. اہن حظ بہٕ چھُس کران شٲعری تو تمِچ تہِ چھو تۄہہِ کِتاب اکھ تیار بِلکُل منٛز گژھٕنۍ تہٕ بارس منٛز سۄ کِتاب چھِ مۄختہٕ دۄژ سۄ چھِ تیار. یہِ کِتاب کر چھو تۄہہِ لیٖچھمٕژ کۄس یۄس یہِ شٲعری أسۍ ہاوان چھِ وٕنکٮ۪س ناظریٖن؟ یہِ کِتاب لیٖچھ مےٚ یہِ روٗدُس بہٕ لیکھان. اچھا اچھا کوٗتاہ ٹایم چھُ لگ بگ لگان یہِ لیکھنس منٛز؟ اتھ حظ یہِ چھُ اتھ منٛز ہٮ۪کن 10 ؤری تہِ لٔگِتھ اتھ منٛز ہٮ۪کن 15 ؤری تہِ لٔگِتھ اتھ منٛز ہٮ۪کن 5 ؤری تہِ لٔگِتھ. یہِ کتھ مُتعلق چھِ خاص طور پر؟ یہِ چھِ مُختلف یہِ چھِ عام شٲعری اتھ منٛز مگر مےٚ چھِ زیادٕ پہن شٲعری کٔرمٕژ بایی چارہس پٮ۪ٹھ. اچھا اچھا بایی چارہس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ زیادٕ لیوٗکھمُت ہندوٗ مُسلم اتحادس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت تِکیٛازِ مےٚ اوس زینہٕ پٮ۪ٹھُک دۄدٕ بوے زینہٕ پٮ۪ٹھُک بٹہٕ لڑکہٕ اکھ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مایگریشن گٔیہِ حالات چھِنہٕ ڈینجر روزان تہٕ سُہ گوٚو مےٚ نِش ژھٮ۪نہٕ گٔژھِتھ نہ چھِ مےٚ پتہ سُہ کوٚت گوٚو تہٕ نہ چھِ تٔمِس پتہ بہٕ کوٚت گوس تہٕ پتہٕ پیوٚو مےٚ بڑٕ تٔمِس سُنٛد سُہ کرٛوٗٹھ بہرحال اللہ تعالیٰ سُنٛد اوس کرُن مےٚ سمکھیو پتہٕ سُہ تہٕ جموں چنورس منٛز چھُس بسان تہٕ مےٚ چھُ تقریٖباً چھُ میانہِ شٲعری منٛز بایی چارہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ درٲدۍ گژھان. نوبصب صٲب تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ سُہ اوس مےٚ دۄدٕ بوے أزکِس سٲنِس جوانس واریاہن چھنہٕ پیی دۄدٕ بوے کیاہ چھُ آسان سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن ؤنۍتو نَیہِ پُے ؤنۍتو یہِ دۄدٕ بوے کیاہ گوٚو. یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ مدر ٲس اللہ تعالیٰ کٔرنَس گٔریٖک رحمت ییٚمہِ ساتہٕ سۄ بہٕ زامُت چھُس تھنہٕ پیوٚمُت چھُس سۄ چھِ گٔمٕژ بٮ۪مار أمِس ٲس وٮ۪س یِمو دوٚپ ہے پھلٲنۍ ہسا گٔے بٮ۪مار سُہ ہسا نِیَکھ ہسپتال ہٮ۪ڈوُن ہسپتال سرینگر واتنٲوُکھ سُہ بہٕ چھُس تُلمُت بہٕ چھُس ترٛوومُت پتہٕ أمسٕے کۄچھِ منٛز تِمو دوٚپُکھ ہے أسۍ سا یہِ چھِ یہِ ہسا یہِ بہٕ ہسا تٔمِس چھُو دوٚپمُت بہٕ ہسا دِمس دۄد تٔمِس تہِ اوس نیٚچوٗ زامُت مےٚ چھُ تُہُنٛد دۄد چوٚمُت یِہوے گوٚو دۄدٕ بوے یعنی بیٚیِس ماجہِ ہُنٛد دۄد چٮ۪نُک مقصدٕے گوٚو دۄدٕ بوے. یُس یہِ موج ٲس یِمن کیاہ اوس ناو یۄس تۄہہِ دۄدٕ موج ٲس؟ جانکی مال. جانکی. ناظرین محترم یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ جو رشتے یہاں رہے ہیں یہ ہمیشہ سے جو صوفیزم نے سکھایا ہے یہاں بھائی چارہ سکھایا گیا ہے یہاں پیار اور محبت کی بھاشا سکھائی گئی اور ہمیشہ سے یہ رہی ہے. اور جو بات ابھی نوبصب صاحب نے کہی کہ دۄدٕ بوے مطلب چھُ کہ اکٕے موج تہٕ بچہِ ہٮ۪کن الگ الگ ٲسِتھ یِم ٲسۍ أکِس مُسلمان گرس منٛز زامٕتۍ مگر دۄد چھُکھ أکِس پنڈت ماجہِ ہُنٛد تو یِم پانہٕ ؤنۍ یُس رشتہٕ چھُ یہ ہُمہِ کھۄتہٕ خوٗنہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ مضبوٗط آسان تہٕ خوٗنہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ زبردست اتھ منٛز ماے محبت تہِ میچھر آسان تہٕ سۄے دۄدٕ موج ٲس یِمن یہِ جانکی ما. یُس یہِ دۄد آو تۄہہِ دِنہٕ امہِ دۄدُک یُس اثر تتھ پٮ۪ٹھ کٔرتو کتھ. مےٚ ووٚن دۄدُک اثر چھُ یہِ کہِ بہٕ چھُس مےٚ چھُ ہمیشہِ روٗدمُت دِل نرم مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ساتہٕ ووٚنمُت کہِ اِنسان چھُ اِنسان. بے شک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن آو خطاب گۄڈنیُک دِنہٕ محسنِ انسانیت محسنِ مُسلمانیت آو نہٕ تِمن خطاب دِنہٕ یا محسنِ اسلامیت نہٕ کینٛہہ
یمس انسانس مز انسانیتک ساری کن آسن سہ بنہ اشرف المخلوق جزاک اللہ. یہ چھو مذہب چھو بدل چیز پتہ مذہب ستن چھو خدا سنس رنگ رنگ طریقو پہچان گژھان خدا پہچان اکہ اند بہ پہچان بی اند یہ پہچانس بی مگر اصلی گوڑ انسان بن انسان بننے سی انسان مذہبک پیروکار بنان مذہبی بنان. بے شک بیس بیتن یہ ون کہ مذہب سمجھنے برہ واریاہ ضروری کہ سمجھو دین اگر تہ سمجھ آو مذہب تر تو پانے فکر. ناظرین محترم یتن اس نش جن کے سنگنگ سپر سٹارزک اخ پرومو آسان اس اکثر تہ تام واتناوان یم سہ تہ پائی لگان کہ سن نوجوان کت پہ یت موسیقی ہندس میدانس مز برہ پکان. ولی وچھو یہ پروموشن ویڈیو. ایتہاسک شو کے سفر میں آپ کے ساتھ رہوں گی میں فرحانہ بٹ. میں کلیم کاک. کاک نہیں کھاک. گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی یہ دل ہو گیا. یہ میرا دل پیار کا دیوانہ. ایک تو محفل تمہاری ہنسی کم نہ تھی. آپ ہمیں یہ گیان مت دیجیے پلیز. اس سے کیا ہے کہ سندیش غلط جا رہا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہم بچوں سے پارسلٹی کر رہے ہیں. مجھے عشق ہے تجھے سے میری جان زندگانی تیرے پاس میرا دل ہے میرے پیار کی نشانی. مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا. سانگ درایا سانگ ماخی سے پیارا موچی. ہوٹوں پہ بس تیرا نام ہے تجھے جانا میں حکام ہے. تیرے نام ہم نے کیا ہے جیون اپنا سارا سنم. تت بول بوشا بوز کنو یسن خریزاں. آؤ گے جب تم ساجنا. تو نے اورنگل کیسا جادو کیا پیا پیا بولے مت والا جیا باہوں میں چھپا کے یہ کیا کیا. ان 4 کنٹesٹنٹس میں سے وہ پہلا کنٹesٹنٹ جو یہ منچ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ہے. آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے. میں اعجاز رہا ہوں. ناظرین اس پرومو کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جنکے میں. ناظرین آپ نے یہ پرومو کافی وقت سے دیکھا اور فائنلی وہ اب انتظار جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 11 اگست یعنی منڈے سے اب یہ پروگرام آپ دیکھ پائیں گے ٹھیک رات 9 بجے. اور میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اس پروگرام کے پروڈیوسر اس پروگرام کے ڈائریکٹر اور پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ اب یہ پروگرام یہاں ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھا جائے گا. آن ایئر ہو رہا ہے. تو ایک بار پھر سبھی اس پروگرام سے جڑی ٹیم کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک. تو ناظرین محترم ہم بات کر رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان غلام محمد نوزود صاحب سے جو کہ ایک رائٹر ہیں ہسٹورین ہیں. ان سے بات ہو رہی ہے حضرت صاحب کے بارے میں اور حضرت صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. نوزود صاحب اس سید صبس متعلق تہ کتاب لچو تہ ما آو زانٛہہ موقع کہ سید صبس پہ لکھیو تھی کمن کا پتہ لکھیو یا نعت شریفہ لکھیو کیا لکھوا زانٛہہ. بالکل سٹھا چھُ بیٚیہِ لیوٗکھمُت حظ. اچھا وٕنکٮ۪نس تہِ چھُ دۄہ چلان اَسہِ تَتہِ وٕنکٮ۪س چھُ بوٚڑ دۄہ تَتہِ آز رات ٲس اَسہِ پوشاک بدی تہٕ آز چھِ تَتہِ صفٲیی پگاہ چھُ شب راتس روزِ شب خٲنی تہٕ کٲلکٮ۪تھ چھُ وۄرُس سٹاٹ تہٕ کٲلکٮ۪تھ چھُ تبرُکاتن ہٕنٛدۍ نِشان دہی کٲلکٮ۪تھ پٮ۪ٹھ. آ اچھا اچھا بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ کتھ کہِ یُس زن منٛزٕ کرٕ بہٕ کتھ یُس زن تبرُکات چھُ تَتہِ چھُ اکھ خرایہِ شریٖف
تہند یس زن ہاؤن سہ حضرت سید علی بلکی رحمۃ اللہ تورکے اوسمت آستان شریفس سائڈس گنڈت تہ ما وچمت یا مطلب توت گمت تمو وچمت تھوت دیوار توکن بنان وچن کی تک ونان پوشہ وار یمے دوردرشن پہ اک دہ پروگرام چلان سون گام پتہ اک پروڈیوسر صاحب بہ ہم تم سن ناو کی تمس تر اگر سہ انشاء اللہ زندے تو سہ بوزِ پانے تم دہ بہ کر امی شوٹنگ مس ات من کران شوٹنگ تکیاز اوکن نظر بنان دین دپن اس کیا تراو پیٹ کن کیمرہ تمو ترو پتہ پیٹ کنت یت کن کیمرہ شاٹ پین شاٹ نیو تمو تو یل اوتامت فلم یمو واریاہ کمپلیٹ کرم یل پتہ وون یہ گو کیمرہ گو ہینگ یعنی مسئلہ کہ سہ پیو کھولن کیمرہ پتہ بلیک سہ ساری فلم تو تمس پروڈیوسرس آو امی سات پتہ نفر کہ بایا ژا گوئی گھر بچی ایکسیڈنٹ یہ بڑ تیز تو بڑ عظیم تو بڑ گرم زیارت اتنس تو ان پہ مے منقبت واریاہ لیکھمت ونکس نمن ایامن مز پیم ذکر ام موجود کر ایامن مز ونکس مین منقبت تک ساری پران تو شکر اللہ تعالیٰ کنت تو یت کتاب اندر اخ منقبت شریف ون بہ زن مہجور صٲبن لیوکھمت یم سات تمس نوکری نیک سہ سسپینڈ کر پتہ تم وونمت تس کیا غم اس یس تو پچے لارِ پکھر پور مقبول ازل سُے یمس گارِ پکھر پور واریاہ بوڑ مہجور یمسی بادشاہس کر غلامی منظور تھئی نوکری سرکار پکھر پور اتی پہ تمس بی آرڈر آمت ہیول سا کر سا نوکری جزاک اللہ ام برو کہ تھی پریو منقبت ناظرین محترم یہ کو بے ایک وقفہ خاطر وقفہ پتہ پکناو یہ سلسلہ برو اس روزو سری نگر میں آ گیا ہے ایک ایسا بکس کارنیول جہاں ہر عمر کے لیے ہے کچھ خاص. چنار بک فیسٹیول فرام 2nd to 10th of August in SKICC جہاں آتھر میٹ اپس, کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز, بک لانچ, مشاعرہ, شام غزل, صوفیانہ کلام, یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر. ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری. چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 FM. چنار بک فیسٹیول, بکس, بات چیت اور کہانیوں کی بہار. ویلکم بیک ناظرین, دیکھ رہے آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ J&K. نوسود صاحب تہ کلام تھومت تیار اس بوزنے تو نعت کلام یہ گۄڈنیتھ پر بہٕ 2 شعر امہِ منقبت شریف تبرکن تو تمہ پتہٕ اگر اجازت تُہُنٛد آسہِ بہٕ دِمہٕ پتہٕ نعت شریف. بالکل بے شک بے شک. منقبت شریف چھُ سلطان یہ بلخ آو وُڑان ژاو پکھر پور. یم سات تم پکھر پور آمت مے وون عید کر مے ذکر ات ونان پہل پتھر. پتہ زمین ٹکر امس شیخ العالمس سۭتۍ ملاقات گژھنہٕ پتہٕ آو تٔمِس کہ شیخ العالمس دوٚپُن ژٕ کوٚت چھُکھ؟ دوٚپنس بہٕ ہسا گژھٕ مٲلِس ماجہِ پر مغربس پٮ۪ٹھ فاتح. تو مگر ژٕ چھُکھ نہٕ ہٮ۪کان فاتح پٔرِتھ پننس مٲلِس ماجہِ کینٛہہ, ژےٚ چھی تِم شہرِ بلخس اندر. حضرت سیدن دِژ اتھ زٔمیٖنس اتنس رُخ. یہ زٔمیٖن ؤژھ یہِ گٔے وُڑان وُڑان. تورٕچ زٔمیٖن آیہِ سۄ بیٖٹھ اتٮ۪تھ. پتہٕ پیوٚو اتھ ناو پکھل پوٗر. یعنی زمین آئی پکھ سو آئی سو بیٹھ تت سوے سو زمین یت زن دیوار بندی تو تت مز تتیک سو مقبر تو تبروکات تتہ, تاج ام سن تتہ, تسبیح ام سن سو ہیرن ہز تو یم واریاہ چیز تت مز. تو تت مز توے پہ یہ کت کہ تکیاز تم چیز محفوظ تتن. توکن آثار قدیمہ والے یم سات سو تبروکات ذکر یم سات سو تبروکات 1994 مز روٗد پیوٚو زبردست. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم تبرکاتُک سُہ خراج شریف ییٚمہِ ساتہٕ درٛاو پتہٕ مےٚ نیوٗ سُہ ٹیٖم آثار قدیٖمُک. تِمو وُچھ تِمو دوٚپ یہِ ہسا چھِ سۄ لٔکٕر یتھ ییٚمہِ لٔکرِ سۭتۍ حضرت نوح سٕنٛز ناو بنیمٕژ چھِ. 50,000 ؤرین لگہِ نہٕ اتھ پیوٚم کِہینۍ. 50,000 ؤری. تہٕ یہِ ہسا چھُ تمہِ کہِ سُہ اگر یِتھ کٔنۍ رٹان چھِ سُہ خراب بنان. اگر یِتھ کٔنۍ رٹون سُہ چھُ بنان ناو چھےٚ شِکٲرۍ آسان تتھ سۄے شکل بنان حظ. تہٕ یہِ چھُ پتہٕ تِمن کرامتی کیا سُے تو شکر اللہ تعالیٰ کن سُہ تبروک اس موجود. تو منقبت شریف سلطان بلخ آو وُڑان ژاو پکھر پور عدلس تو انصافس اندر پرزلیو پکھر پور. تک ونکس اگر کنس آس نا فی پیومت ہے وسا پکھر پور کرو قسم سہ برونٹھے ونان ہے بنیا یا گئی معافی ہسا یہ گو یہ تو بنا کرن و قسم کی یہ گرم زیارت تک. ظٲہِر کھُرٕے ترووُت تخت پرٲوُت ژےٚ فقیٖری بٲتن لوٚبُتھ آیی وٕزِنۍ بدنہِ چھُکُت کافوٗر. سلطانہِ بلخ آو وُڑان ژاو پکھر پوٗر. خطلانہٕ وجت چشمہٕ یتھ بُترٲژ اوٚنُتھ گاش. کوچن تہٕ بازارن پرٛزلان چانہِ فجرُک نوٗر. سلطانہِ بلخ آو وُڑان ژاو پکھر پوٗر. چھُے خاندانے مصطفیٰ آمُت ژےٚ وراثت.
چھ خاندان مصطفیٰ آمد ژے وراثت یہ چانہ تمہ تھدِ خاندانک مشکہ امبر پھیور سلطان بلخ آو وڑان ژاو پکھر پور تو ام پتہ نعت شریف اگر مے گۄڈنیتھٕے بے شک بے شک ناظرین خاطر تہ تو تہندِ خاطر تہ پننہِ خاطر تہ یہ چھُس مے ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ زیارت کٔرِتھ آس اچھا ٹاٹھہِ نبیو ژٕ چھی ہم مدینس اندر بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر واہ چھُنہٕ دوٚیِم کانٛہہ شہر یُتھ مدینُک شہر بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر اتہِ چھُ نوٗرے تجلا فقط گتھ دِوان اتہِ چھُ جنت مدینس تہِ اورے نمان اتہِ چھُ نوٗرے تجلا فقط گتھ دِوان اتہِ چھُ جنت مدینس تہِ اورے نمان اتہِ چھُ جبریل سرخم کٔرِتھ زیرِ در ماشاء اللہ بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر اتہِ چھُ برتخت شوبان شاہ مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اتہِ چھُ مشکان تن من زمانو زمین اتہِ چھِ سٲری ملک دست بستہ پتھر بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر اتہِ چھُ چشمن ادر سبز گنبد اسان اتہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ ہر ساتہٕ رحمت وسان زن امہِ پیٚٹھۍ پکان با خدا جانور بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر اتہِ چھِ نوٗرٕچ علم ہیتھ حض صدیقس نکھس تمن چھُ لرِ اتہِ چھِ نوٗرٕچ علم حض صدیقس نکھس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتہِ چھُ لرِ لوٚر سُہ فاروق اعظم ڈکھس اتہِ چھُ نظرانہٕ ہیتھ پانہٕ اکھ بشر حقیقت ییٚمہِ ساتہٕ مدینہ گژھان چھِ تتہِ چھِ سٲری آسان تبروکات ہے یِم رٔٹۍ تو سٲری آسان اتہِ چھُ نظرانہٕ ہیتھ پانہٕ اکھ بشر بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر ییٚلہِ ژٕ واتکھ وۄنۍ دربارِ نبیس اندر ییٚلہِ ژٕ واتکھ وۄنۍ دربارِ نبیس اندر برتخت شاہوانی ڈٲلۍ ان کیاہ زبر برتخت شاہوانی ڈٲلۍ ان کینٛہہ زبر بس درودن سلامن ہندوی لول بر بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر اتہِ چھُ حورانہِ جنت کران زوٗ نثار اتہِ چھِ مہمان نواز اتہِ چھِ لُکھ پُر خُمار اتہِ غنیمت چھُ نوسوز اکھ پہر بس توے دیت خدایَن مدینس تھزر جزاک اللہ جزاک اللہ نوسوز صٲب مےٚ ؤنۍتو یہِ نوسوز یُس ناو پیوٚو مےٚ کوٚر ذِکر گۄڈنیتھٕے یُس زن مےٚ وۄستاد اوس تٔمۍ چھُس بہٕ 5th پٮ۪ٹھ پرنومُت بال گنگادر دیہاتی سۄرگ ٲسنس سُہ اوس زوٚر تہٕ تٔمۍ ووٚن اکہِ ساتہٕ دوٚپُن کُرسی پر مضموٗن لِکھو ساروی لیوٚکھ مےٚ لیٖکھ تلہٕ کَنۍ 2 شعر مےٚ چھِنہٕ وٕنکیٚنس تِم یاد کینٛہہ مگر اردوٗ پٲٹھۍ لیکھِم أمۍ دوٚپ ژٕ ہسا روٗزِ یوکُنتھ بہٕ روٗدُس یوکُن مےٚ دوٚپ وۄنۍ پٮ۪ن چوب مےٚ چھِ غلطی کٔرمٕژ مےٚ چھُ کیٛاہ تھامَتھ غلطی گٔمٕژ تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ ہُم ترٛٲیِن کیٛاہ کوٚرُن تِمن سۭتۍ دوٚپُن یہِ کٔمۍ ووٚنُے پوٚز ؤنۍ زِ دوٚپُس مہراز مےٚ لیوٚکھ یہِ پانے دوٚپُن زورٕ ووٚن مہراز پانے لیوٚکھُم پانے لیوٚکھ أمۍ تُلُس بہٕ دوٚپُن أزکہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ لیکھان أمۍ دِژ مےٚ لٲنہٕ لیکھِتھ أمۍ چھِ مےٚ گۄڈنِچ لٲن لیٖچھمٕژ پان ہٲوِتھ تمبہٕ لوتھس مےٚ لیوٚکھ تتھ تلہٕ کَنۍ مارکن منٛز راوٕ روتھس بس یِمے زٕے شعرے پتہٕ کٔرنم مۄنۍ دوٚپُن بہٕ تراوتھ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس پتہٕ سُہ بنیو مےٚ گۄڈنیُک وۄستاد نوسوز مِلیو ناو تٔتی نوسوز دیُت تمی ناو پتہٕ دوٚپُن ژٕ ہسا تھاوکھ نوسوز تہٕ مےٚ دوٚپُس مہراز مےٚ کیٛاہ پتہ چھِ یہِ نوسوز گوٚو کیٛاہ بہٕ چھُس لۄکُٹ 5مہِ 6مہِ جمٲژ سُنٛد لڑکہٕ چھُس بہٕ دوٚپُن نو گوٚو تازٕ سوز گوٚو جلتا ہوا دزوُن تازٕ دزوُن نار ییٚمہِ سا گژھِ نہٕ ژےٚ نِش ژھٮ۪تہٕ زٕنۍ یوٚتام ژٕ زِندٕ چھُکھ یہِ قلم روزِ ہمیشہِ جٲری تِم ٲسۍ فقیٖر صفت آسان سٲنۍ وۄستاد بہٕ چھُس دیٖنیات پرنومُت تمی سکوٗلس منٛز دیٖنیات سُہ اوس بٹہٕ دیٖنیات چھُس بہٕ تمی پرنومُت برابر مکمل اچھا امہِ علاوٕ چھُو تۄہہِ واریاہ ڈراما تہِ لیکھمٕتۍ یِم واریاہ مقبوٗل گٔے یِم وُنہِ تہِ چھِ یِوان دوٗردرشنس تہٕ ریڈیوس پٮ۪ٹھ چلاونہٕ یِنہٕ لُکھ چھِ تَمِکۍ کیریکٹر پسنٛد کران اَسہِ ؤنۍتو امیُک شوق کِتھ کٔنۍ گوٚو تۄہہِ پٲدٕ بہٕ اوسُس 8تھس منٛز پران تہٕ 8تھس منٛز اوسُس بہٕ پران بلہٕ پٲرِکۍ آیہِ یِمن دۄہن اوسُس بہٕ رحمو بسان یِمو ہوو ڈراما بڑا مُتٲثر گوس بہٕ یہِ ڈراما وٕچھِتھ یِہُنٛد اَتہِ ٲسۍ أسۍ 8تھٕکۍ لڑکہٕ ہے أسۍ کونہٕ کرو ڈراما تھیٹرا اکھ کوٚر اَسہِ رُمٲرِشی ڈرامٹِک کلب تیار تہٕ اَسہِ کوٚر وارٕ وارٕ اَتہِ ٲسۍ نفر اکھ زٕ ترٛےٚ بٔڑۍ أڑۍ ٲسۍ ٹیٖچر أڑۍ ٲسۍ کیٛاہ تام ہے اَسہِ ہٲیتو یِمو دیُت ڈراما ہنا لیکھِتھ تہٕ
ام پتہ کور رٲبطہٕ گوٚو وار کلچرل اکیڈمی سۭتۍ کلچرل اکیڈمی والیو کٔر کٲم تِمو کٔرۍ ورکشاپن منٛز روٗدُس بہٕ گژھان ییٖتِس کالس مےٚ ہیوٚچھ ڈرامہ لیکھُن تہٕ بٔڑۍ سکالر ٲسۍ یِم اَسہِ وۄستاد ٲسۍ تہٕ تِمو ہیٚچھنٲے شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُنتھ تہٕ تۄہہِ چھُو واریاہ اعزاز تہِ میٖلمٕتۍ وقتن فوقتن یِمن مُتعلق کٔرتو کینٛہہ کتھ کیازکہِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ تہِ چھِ گۄڈٕ کرہو یتھ مُتعلق کتھ یہِ چھُ 2025 منٛز تۄہہِ یہِ چھُ اوترٕے مہجوٗر ڈییَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ناظرِ محترم طرفہٕ تۄہہِ مِلیومُت یہِ کیٛاہ چھُ انفارمیشن ڈپارٹمنٹن دیُتمُت مےٚ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن کہِ طرفہٕ یہِ چھُ بیٛاکھ یتھ مُتعلق ؤنۍتو کینٛژھا یہِ کیٛاہ چھُ آنر فار میٖڈیا کوریج یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس میٖڈیا کوریج تہِ اوسُس بہٕ کران اچھا یہِ چھُ تمہِ خٲطرٕ مےٚ آنر میوٗلمُت حظ تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ اکھ زٕ یہِ چھُ مےٚ ہیوٗمن رایٹس آف انڈیا ہن دیُتمُت اہن حظ مےٚ لیٖچھ اکھ غزل اکھ اینٹی ڈرگس سۄ گٔے وایرل تہٕ تِمو ٲس کتہِ تامَتھ وٕچھمٕژ تہٕ تِمو کوٚر یہِ دیُت مےٚ یہِ تہٕ بیٚیہِ چھِ اتھ آمٕژ مےٚ دِنہٕ سرٹِفکیٹ اکھ تہِ اچھا سرٹِفکیٹ تۄہہِ سۭتۍ اتھ چھِ سرٹِفکیٹ تہِ آمٕژ دِنہٕ یہِ ہاوو ناظریٖنن أسۍ یہِ سرٹِفکیٹ یۄس تۄہہِ میٖجمٕژ چھِ یہِ چھِ نیشنل ہیوٗمن رایٹس والیو تۄہہِ دِژمٕژ اہن حظ یہِ چھِ یُس زن مرکزِ نوٗر شیخ العالم چیر کشمیٖر یونیورسٹی تتہِ چھُ مےٚ میٖجمٕژ حظ یہِ سرٹِفکیٹ تتہِ کِس مُشٲعرس منٛز یُس مےٚ پاٹسِپیٹ کٔر تتہِ آو گۄڈٕنیُک میون کلام آو تتہِ یہِ چھُ مےٚ خلت بلخی آمُت دِنہٕ حظ حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمتہ اللہ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ کِتاب لیٖچھ تہٕ یہِ چھُ یہِ کیٛاہ حظ چھُ مےٚ 23 منٛز تمی دۄہ گٔے یہِ کِتاب تہِ یہِ حظ یہِ اِناگریٹ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدۍ واریاہ اٮ۪واڈ میٖلمٕتۍ یہِ چھُ کلچرل اکیڈمی دیُتمُت مےٚ یہِ اٮ۪واڈ ییٚمہِ ساتہٕ بیسٹ پروڈکشنس خٲطرٕ کیُتھ محسوٗس چھُو تۄہہِ وٕنکیٚس گژھان یہِ ایواڈ حٲصِل بیٚیہِ کانٛہہ خٲہِش چھےٚ کانٛہہ یُس تۄہہِ باسان چھُ باقٕے پننہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚنس یژھان کہِ مےٚ گژھِ وۄنۍ بہٕ چھُس کوٗشِش کران کہِ بہٕ کرٕ تِژھ کٲم کہِ مےٚ گژھِ نیشنل ایواڈ تہِ یُن جزاک اللہ چھِ پوٗرٕ وۄمید کہِ تُہٕنٛز یۄس کٲم چھےٚ سۄ چھےٚ واریاہ بٔڑ تہٕ واریاہ تھٔز انشاء اللہ تتھ خٲطرٕ میلن ایواڈ واریاہ انشاء اللہ وٕنکیٚس کیٛاہ مصروٗفیات چھےٚ کتھ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس تُہۍ آوٕرۍ بہٕ چھُس سوشل ایکٹِوِسٹ اہن حظ مےٚ چھِ بنٲومٕژ NGO اکھ تہٕ بہٕ چھُس سۄے پکناوان شُکُر چھُ اللہ تعالیٰ ہس کُن بہٕ چھُس گژھان یِمن مدتٕچ ضروٗرت آسہِ تہٕ تِمن چھُس بہٕ تمہِ پننہِ طرفہٕ مدد کران جزاک اللہ تہٕ یُس یہِ قلمُک سفر چھُ تُہُنٛد جٲری یہِ چھا جٲری یہِ چھُ جٲری شُکُر اللہ تعالیٰ وٕنکیٚس چھُ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚس لیکھان کتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚس کٲم کران وٕنکیٚن چھُس بہٕ یہِ یُس زن حضرت سلطان سید محمد علی بلخی رحمتہ اللہ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ آفتابِ کشمیٖر لیٖچھ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ دوٚیِم کِتاب لیکھان تہٕ مےٚ چھُ وۄنۍ یِہُس اُمید انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ سُنٛد یژھُن اوس بہٕ گژھٕ بلخ شریٖف پانہٕ تہٕ بہٕ انہٕ تتہِ برابر بہٕ انہٕ اکھ فِلم اکھ تہِ تہٕ بیٚیہِ انہٕ بہٕ تتہِ مزیٖد میٹیٖریل یُس چھُ حظ یہِ چھُ مےٚ دِلس منٛز ژامُت کہِ یہِ کرٕ بہٕ مُکمل سورُے کۭتیاہ مطمعین چھِو آز پننہِ زندگی سۭتۍ شُکُر اللہ تعالیٰ بہٕ چھُس مُکمل مطمعین اللہ تعالیٰ ہس یہِ مےٚ ووٚن تہِ مونُن یہِ مےٚ موٚنٛگُس تہِ دیُتُن شُکُر چھُ رۄبہِ کایناتس کُن مےٚ دیُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز خۄدایہِ مگر یِہوے چھُ وجہ کہِ بہٕ روٗدُس خلوٗصس پٮ۪ٹھ بس سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن خٲطرٕ ما یژھِو کانٛہہ میسیج دیُن کانٛہہ وٕچھن والٮ۪ن دِمہٕ بہٕ مسیج خاص کر یوٗتھٕ خٲطرٕ اہن حظ کٲشِر زبان حظ اَسہِ چھُ ییٚتہِ أمیٖن کٲمِل اللہ تعالیٰ کٔرنِس گٔری کرامت سُہ درٛاو تٔمۍ چھُ ووٚنمُت کٲشرِ سۭتۍ کٲشِر سٲری نتہٕ وٲرانٕکۍ حٲران کاو تِہنٛز زبان چھا پٔرین زامٕژ سٲنۍ زبان کنہِ پھٔٹمٕژ زٮ۪و یعنی کٲشرِس کٔرۍتو اگر میٲنۍ پہچان چھِ ضروٗرت اگر بہٕ گژھٕ اگر تبریز صٲب گژھِ بمبے یہِ گژھِ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز یہِ یی نہٕ شکلہِ سۭتۍ پہچاننہٕ ییٚلہِ یہِ زٕ کتھٕ کرِ یہِ یی زبٲنۍ سۭتۍ پہچان یتھ قومس زبان مرِ سُہ قومٕے سُہ قوم چھُ مران بہٕ چھُس گُزٲرِش کران یہِ پننہِ کٲشِر زبٲنۍ بٔرِو لول نمبر اکھ مےٚ یُس تہِ کانٛہہ وُنیُک تامتھ قلم تُل کینٛہہ مےٚ چھِ منہٕ واد لیوٗکھمُت صرف کٲشرِس منٛز کٲشِر نٮ۪بر دراس نہٕ بہٕ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ پیرنٹن گُزٲرِش ییٚمہِ پلیٹ فارمہٕ تھروٗ بچن تھٲیِو کنٹرول تِکیازِ یُس زن ڈرگسُک وبا وٕنکیٚنس پھہلیومُت چھُ امیُک ذِمہٕ وار چھِ پیرنٹس بالکل سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد ناظرِ محترم أزکِس پروگرامس منٛز بس یِتُے أسۍ چھِ آز شُکُر گُزار کہِ نوسو صٲبن اوٚن حظ یور تشریٖف تہِ آز دِتُکھ تۄہہِ پنُن وقت سٲنِس یتھ پروگرامس انشاء اللہ زندگی گژھِ روزٕنۍ تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ مُلاقات بیٚیہِ زانو تۄہہِ نِش حضرتن متعلق تۄہہِ نِش زانو باقین معاملن متعلق کرو کتھ زندگی متعلق کرو کتھ أزکِس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تو ناظرِ محترم یہِ اوس أزیُک شُمار گُڈ مارنِنٛگ JNK پروگرام اَسہِ چھِ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ أزیُک یہِ شُمار تہٕ ٹارِ کھوٚتمُت انشاء اللہ پگہہ صُبحس گژھِ ٹھیٖک 8 بجے تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتانۍ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ